नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर बढ़िला ओमफेड क्षीर दर। राज्यर ओमफेड दुग्ध चाषी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करिसेंती। आज ओमफेड दुग्ध चाषी लिटर पिछा 3 टंका अधिक पाइबे। खाउटी वृद्धि होगाकू 4 टंकार 2 टंका सरकार बहन करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। यह द्वारा राज्य में 2,50,000 दुग्ध चाषी उपकृत हेबे। एसहित दुग्ध चाषी अकाल जदि मृत्यु घटे तेबे सेमानकु 1 लाख टंकार बीमा मिलिबो। परवर्ती खबर आज आगामी 3 दिन पर राज्य में झड़ वर्षा एवं वज्रपातर संभावना। एने सतर्कता जारी करिछि भुवनेश्वर पाणीपाग विभाग। पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान अनुसार जून 2 सकाळ 8:30 पर्यंत राज्यर वर्षा पाई कौनसी चेतावनी दिया जाय नाही। सेहीपरि जून 3 रे नवरंगपुर, कोलाहांडी, कंधमाल, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट एवं मालकानगिरी जिला को वर्षा एवं वज्रपात पाई हलदिया सतर्क सूचना जारी करा जायछि। परवर्ती खबर एणिकी बिना रक्त रक्त परीक्षा। एबे कृत्रिम बुद्धिमत्ता माध्यम छुंची एवं ब्लेड व्यवहार न करी रक्त परीक्षा करा जिवो। रक्त परीक्षा केवल मुह स्कैन माध्यम संभव होई परिबो। केवल एतिक नुहे, मुह स्कैन माध्यम आपणकर शरीर विषय अनेक गुरुत्वपूर्ण सूचना मध्य जानी हेबो। ए सब एआई माध्यम संभव होईछि। परवर्ती खबर बड़दाण्ड रे खजा किणुथिले सावधान। आपण 1 किलोग्राम बदल रे पाइबे 700 ग्राम खजा। एभली आमे कहूनु ब्रह्मपुर आसुथिबा किछि श्रद्धालु एभली कहूथिबार देखिबाकू मिलिछि। सूचना योग्य जे ब्रह्मपुर आसीथिबा किछि भक्त महाप्रभु दर्शन करिबा परे घर और बंधु मानक पई पुरीर प्रसिद्ध खजा नेबाकू बुलुथिला बेले श्रीमंदिर कार्यालय गली थिबा खजा दुकान रु 20 किलो खजा किनिथिले। हेले ताको पाख दुकान रे ओजन करिबारु ताहा 12 किलो खजा हैला, अर्थात खजा किलोग्राम पिछा 300 ग्राम कम। तेबे एहाकू नै खजा दुकानी सह सेमाने पाटितुंड करिबारु दुकानी कहिथिले पुरी रे एभली ओजन रहिबो। परवर्ती खबर राज्यर 3 नुआ कोरोना आक्रांत चिन्हट। 8 रु वृद्धि पाई कोविड संख्या 11 पहुंची। नुआ आक्रांत चिन्हट नै स्वास्थ्य विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। शनिवार राज्य में 8 जन कोविड पॉजिटिव चिन्हट होइतिला बेले खोर्धारू 6 जन और कटक जिलूर 2 जन आक्रांत चिन्हट होइतिले। सेपटे कोरोना रे प्रथम मृत्यु नहीं अवगत अच्छी स्वास्थ्य विभाग। परवर्ती खबर आसंता 12 जून रे राजधानी भुवनेश्वर सीधा यूएई रो राजधानी आबुधाबी सहित संजोग हेबा विमान सेवा। भुवनेश्वर विमान बंदर सीधा आबुधाबी को विमान उड़िबो। दुबई, सिंगापुर, बैंकक और कुआलालंपुर पर एबे ओडिशा विमान यात्रा रे आउ एक अध्याय सृष्टि हेबाकू जाउछि। तेबे ही निष्पत्ति राज्य सरकार पक्षरु निया जाइथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर कमिला गैस दर। जून मासर प्रथम दिन में देशर साधारण लोकों एक बड़ आश्वस्ति खबर मिली। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलिंडर दर कमी। 19 केजी कमर्शियल एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य 24 टंका ह्रास पाई। आउ आज ही यही नुआ मूल्य लागू होईछि। लगातार तृतीय मास धरी वाणिज्यिक सिलिंडर दर ह्रास पाई। तेबे घरे गैस सिलिंडर मूल्य रे कोनोसी परिवर्तन करा जाय नाही। परवर्ती खबर श्रीमंदिर रे ड्रोन टेक्नोलोजी प्रक्रिया आरंभ। श्रीमंदिर उपरे ड्रोन उड़ीबा घटना नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ति आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। मंत्री कहिछन्ति अनेक दोष त्रुटि नजर को आसुछि। आंटी ड्रोन टेक्नोलोजी बाबदरे पूर्वरु कहिछि से प्रक्रिया आरंभ करिछु। टिके समय लागुछि। श्रीमंदिर सुरक्षा श्रृंखला भक्तों सुगमता को सरकार गुरुत्व देउछन्ति। खूब शीघ्र आम योजनार प्रकृत चित्र प्रतिफलित हेबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिछन्ति। परवर्ती खबर देशर सरकारी कानारा बैंक तार ग्राहक मानक एक बड़ आश्वस्ति देइछि। एबे ग्राहक मानक बैंक रे सर्वनिम्न बालांस रखिबा पे कोनोसी प्रकारर शुल्क देबाको पड़िबो नाही। कानारा संचय खातार हाराहारी मासिक बालांस एएमबी रो आवश्यकता को संपूर्ण भाव में समाप्त करने को घोषणा करिछि। एहा अधीन रे बैंक खातार सर्वनिम्न परिमाण कम जमा हेले अकाउंट धारी कौनसी जरिमाना लागू हेबो नाही। एथिरे संचय खाता, दरम खाता, एनआरआई संचय खाता इत्यादि अंतर्भुक्त रखा जाइथिबा कुहा जाइछि। यह 1 जून 2025 रु कार्यकारी होइछि। परवर्ती खबर परीक्षा खाता मूल्यांकन त्रुटि। ओपीएससी को सुप्रीम कोर्ट को भर्सना। पब्लिक सर्विस कमिशन को कटाक्ष करिसेंति सुप्रीम कोर्ट।
ओजेएस ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ସେବା ଓଜେଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇ ନଥିବା ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ୟୁପିଏସ୍ସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ 2025 ଆଉ ଫେବୃଆରୀ 3ରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ରାୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କାୟମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 125 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ବର୍ଷା 21ରେ ଲୋକ ମୃତ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 21ରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ଏହା ସହିତ 19.32 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ ଲଗାତାର ଆଗୁଆ ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଆଲୋଚନା ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଲଢୁଆ ବିମାନ ହରାଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କଲା ସିଡିଏସ୍। ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଡିଏସ୍ ଅନିଲ ଚୌହାନ ଶନିବାର ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସାଙ୍ଗରିଲା ଡାଇଲଗ୍ରେ ଯୋଗଦେଇ ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ଟିଭିକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ହରାଇଛି, କିନ୍ତୁ 6ଟି ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଭାରତ କେତେ ଜେଟ୍ ହରାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସିଡିଏସ୍ ମନା କରିବା ସହ ଏଭଳି ସଂଘର୍ଷରେ କିଛି କ୍ଷତି ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ସିଡିଏସ୍ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାପାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ସହ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ଚୁଟି ପକାଇଲେ ପୁଅ ବାବୁସାନ। ସେପଟେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଚୁଟି କାଟି ନଥିଲେ ବାବୁସାନ। ଆଜି ଚୁଟି ପକାଇବା ସହ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କଲେ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ। ପୁରୀରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ସହ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପୁଅ ବାବୁସାନ। ଆଜି ପୁରୀ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବା ସହ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ। ବାବୁସାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି ଏବଂ ମା ଅପରାଜିତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଅସମ୍ଭାଳ କରୋନା ସ୍ଥିତି। ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟାବହତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ 3758 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପରିବାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦେଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ କେରଳରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ ମାସରେ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟପିଲା। ନିକଟରେ ସମାପ୍ତ ମେ ମାସରେ ଦେଶର ଜିଏସ୍ଟି ରାଜସ୍ୱ 16.4% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2,01,050 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବକାଳୀନ ମାସିକ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ରେକର୍ଡ 2,36,000 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ମେ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ 2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 5,108 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରେ 13 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ, ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବିଷ ପିଇଲେ ନାବାଳିକା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ବଙ୍କାୟା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା। ତେବେ ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଜୁ ପ୍ରଧାନ ଫେରାର ଅଛି।